guys. Kami. Ayan o. Loob ng ano to guys, Green Hills. Binago ng status ng Green Hills. Ayan o. Ayan o. Ayan guys o. Ayan o. Ayan guys o. Window shopping ang mga yan guys. Green Hills to guys. Lower ground. Ayan guys o. Ayan. 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 Ayan guys o. Jewelry store dito na o. Ayan. Ayan guys o. Ayan. Ayan guys. Ayan. Window shopping tayo. Ayan o. Ayan guys ha. Ayan. Guys. Ayan. Ayan. Ayan guys. Shout out ha sa Mera. Guys. Ayan. Guys. Ayan. Tayo ha. Ayan guys. Ayan guys o. Ano? Guys o. Dami namimili dito. Ayan. Ayan guys o. Ayan. Guys o. Marami na nagbago dito sa ano? Green Hills. Ayan guys o. Ayan. Ayan. Guys ha. Saan? Ayan. Ayan guys o. Sari-sari. Sarap dito. Ayan guys, oh, pumipila, dami. Ayan guys, ha. Balik kami dito. Ayan. Ayan guys, ha. Ayan guys, oh. Guys, marami na nagbago dito, trainers. Ayan, oh. Ayan, SM. Ayan. Ayan guys. Para makita nyo yung window shop. Okay. Ayan. Okay. Guys. Shoutout pala sa ating mga kaibigan ha. Dito ako sa Green Hills. Ayan, San Juan. Ayan, shopping. Sige guys, sa yung next video ha. Ayan, lalabas ako. Ayan. Guys ha. Soon. Ayan. Sana may uwi ko na yun guys oh. Ayan, kaya. Ayan guys, malabas na. Yan. Yan guys, ang park ng Green Hills. Yan. Hanap na kami ng taxi. Ayan guys, sige guys. See you next video. Yan. Okay, so.